तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित मालदा जिला परिषद में सालों से चल रहे कथित सिंडिकेट राज और टेंडर घोटाले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप है कि जिला परिषद में किसी भी आम ठेकेदार को सीधे काम नहीं मिलता है। तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में फल फूल रहे कुछ सिंडिकेट माफिया सभी ठेकेदारी के कामों को अपने नाम करवा लेते हैं। इसके बाद बाजार में इन कामों को 12 से 22% तक कट मनी लेकर दूसरों को बेच दिया जा रहा है। सालों से चल रहे इस करोड़ों रुपए के घोटाले में वर्तमान तृणमूल जिला परिषद सदस्यों से लेकर सभाधिपति, कर्माध्यक्ष और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर मालदा जिला परिषद के 4 भाजपा सदस्यों ने सीधे मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया है और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी हलचल मच गई है। भाजपा सदस्यों का दावा है कि इस सिंडिकेट राज के कारण करोड़ों रुपए तृणमूल नेताओं और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में जा रहे हैं। जिला परिषद के कामों में इतनी ज्यादा मात्रा में कट मनी ली जाती है कि किसी भी आम ठेकेदार के लिए सही तरीके से काम करना नामुमकिन होता जाता है। इसका सीधा असर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ रहा है, जिसके चलते जिला परिषद का कोई भी काम 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। भाजपा के जिला परिषद सदस्यों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जिला परिषद के सभापति और तृणमूल नेता एटीएम रफीकुल ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि हम सब मिलकर विकास के लिए काम करते हैं। उन्होंने सभी को एक साथ आकर काम करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि भाजपा के 4 जिला परिषद सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी गई इस लिखित शिकायत के बाद मालदा की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर बेहद तेज हो गया है। আমাদের কোনো কাজই দেয় না। আমরা যদি কাজ দিয়ে থাকি সেগুলো কাজও আমাদের উঠাই না। যে কিভাবে কাজ করব সেটা তো আমরা ওদের কাছ থেকে জানতেও পাচ্ছি না, বুঝতেও পাচ্ছি না, এমন অবস্থা। আর এরা তো সিন্ডিকেটের রাজত্ব করেছে এতদিন, তো এখন তো আর সেটা হবে না। আমরা সেই কাজটা আর করতে দেব না। সেই জন্য আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী তাকে জানাবো। আমাদের পঞ্চায়েত যে মন্ত্রী হয়েছেন দিলীপ ঘোষ তাকেও আমরা জানাবো, জানিয়ে এর একটা অবসান আমরা চাইছি। আর আমরা যে 4 জন বিজেপি মেম্বার তাদেরও যেন কাজ দেয় সম পরিমাণে, সেটাও আমরা দেখব। মালদা জেলা পরিষদ যে চলছে, মালদা জেলা পরিষদের দুর্নীতির আখড়াতে হয়ে গেছে। আমরা বিজেপি থেকে 4 জন মেম্বার পাস করেছি। আমরা যা তথ্য পাচ্ছি জেলা পরিষদে একটা সিন্ডিকেট রাজ চলছে, একটা সিন্ডিকেটের আতুর ঘর হয়ে গেছে মালদা জেলা পরিষদ, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার এডিএম জড়িত রয়েছে, এডিএম সাহেব জড়িত রয়েছে। এখানে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে 0.2% কাজ পেয়ে যাচ্ছে ঠিকাদাররা, আর একই ঠিকাদার বিভিন্ন রকম ফার্ম তৈরি করে কাজ করছে মালদা জেলা পরিষদে। এটা অনৈতিকভাবে হচ্ছে। আমরা ডিএম সাহেবকে কমপ্লেন দিয়েছি, আমরা তদন্ত চাই, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক, ইনকোয়ারি কমিশন বসুক মালদা জেলা পরিষদে। একের পর এক দুর্নীতি, যেখানে 0.2% আপনারা দেখেন যে 0.2%, 0.4% মালদা জেলা পরিষদের টেন্ডার হচ্ছে। এগুলো কিভাবে হচ্ছে? একই ব্যক্তি 3-4টা ফার্মের পরিপ্রেক্ষিতে টেন্ডার পাচ্ছে। এই কাজ, এই যে 0.2%, 4% যে সরকারিভাবে এরা নিচ্ছে কাজগুলো, আর বাজারে বিক্রি হচ্ছে 12%, 14%, 18%, 22% বিক্রি হচ্ছে। যার ফলে এলাকাতে যে সমস্ত রাস্তাঘাটগুলো হচ্ছে সেগুলো 1 বছরেই ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, খারাপ হয়ে যাচ্ছে অবস্থা, পকেটে ঢুকছে। এটা তো তৃণমূলের আতুর ঘর হয়ে গেছে মালদা জেলা পরিষদ। কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হচ্ছে মালদা জেলা পরিষদে, আর সরাসরি ইনভলভ হয়ে আছে এখানকার এডিএম জেডপি থেকে শুরু করে সমস্ত তৃণমূলের আধিকারিকরা থেকে শুরু করে তৃণমূলের যতজন মেম্বার আছে সমস্ত জড়িত আছে এই মালদা জেলা পরিষদের দুর্নীতির সাথে। আমরা যদি এই সুরহা ডিএম সাহেবকে জানিয়েছি। মালদা জেলা পরিষদ নিয়ে একটা অভিযোগ এসছে, জেলা পরিষদের কাজকাম এবং বলা হয়েছে নাকি যে সিন্ডিকেট রাজ। একটা কথা বলছে জেলা পরিষদ খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে চলেছে। যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা আমাদের জেলা শাসক আছেন, আমাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার, এবং সর্বোপরি মালদা জেলা পরিষদ গোটা মালদার উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে সবসময় থাকবে। আমাদের যারা কলিগ আছে, বিভিন্ন মেম্বার্সরা আছে, কংগ্রেস, বিজেপি এবং আমাদের টিএমসির, আমরা চাইবো যে আমরা সকলের সহযোগিতায় সকলে একসঙ্গে মিলে কাজ করলে পরে আমাদের অবশ্যই মালদার উন্নয়ন হবে, এবং সরকারের সহযোগিতায় আমরা চাইবো যেন সাধারণ মানুষের জন্য আরও কাজকাম ভালো হয়, এটুকু আমরা আশা রাখবো। আমাদের সভাধিপতি ম্যাডাম আছেন, পূর্তকর্মাধ্যক্ষ আছে, সকলে বসে আমরা আলোচনা করে যদি কোনো সমস্যা হয়, গ্যাপিং হয়, সেটা শর্ট আউট করে নেব। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।